यीशु को कोरडा प्रहार कले बक्षाघात कले प्रहारित हेले सैन्य माने दाढ़ी उपाड़े चापड़ मारे छप चुकिले परिहास कले निंदा कले अपमान कले टर्चर कले एई प्रकार आघात कले कि शरीर रो मांस सुधा काढ़ी कि ए समस्त विषय दुख যন্ত্রণা देला पर कष्ट देला पर यीशु ख्रीष्ट को तीनटा मेकरे क्रूसरे झुलाइले तीनटा मेकरे क्रूसरे झुलाइले आउ जगतर सृष्टिकर्ता मानवर मुक्ति पाए मानवर उद्धार पाए मानव परित्राण पाए आज क्रूसरे तीनटा कंठार से झुली शरीर ठारू प्राण जीवा पूर्वर शरीर ठारू विच्छेद होइबा पूर्वर शरीर ठारू प्राण अलगा होइबा पूर्वर से शेष निश्वासरे सात गोटी शब्द कही प्राण त्याग हालेलुया आज पर्यंत सात गोटी शब्द आम समस्त निमंते उपकारी एवं आवश्यकता समय को विलंब न करी अति शीघ्र से सात गोटी विषय को आपण सामने उपस्थापन करने मु इच्छा करे आ विशेष करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे थाइकी सप्त बाणी जा गुटे गुटे बाणी आम अल्प अल्प समय को ध्यान करबा आ सुनिबा कि अति जरूरी आम शीघ्र शीघ्र पठन करंतु समस्त बाइबल काढी थांतु समस्त बाइबल जने पर तळे रेफरेंस काढी करू चाटना पढबार रेफरेंस करला परे साधारण भी पढबार अछि काढी हे कि 2 घंटा करे पढले चलबो नाही मंडल रे सेंति थिबार अछि प्रेज द लॉर्ड प्रथम बाणी थिला लूका लिखित सुसमाचार 23 अध्याय रो 34 पद पढि दियो सेतेबेले यीशु कहिले पिता एमान को क्षमा करो कारण ए माने कोन करूछंती ता जानंती नाही आउ बस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड समस्त देखो प्रथम बाणी दिला क्षमार बाणी जिसु कार क्रूसरे थाई की ऊपर थाई की प्रथम बाणी कहले पिता को निकट प्रार्थना करू हे पिता एमान को क्षमा कर कारण माने कोन करूछंती ता जानू नाहंती मोर प्रश्न आपण मान को निकट रे प्रभु का पाई क्षमा प्रार्थना पिता को निकट रे कले केउ मान को पाई पापी मान को हां को पापी माने जे की प्रभु का पाई करथिले प्रार्थना हमर पाई नाही के जण कहू हमर पाई प्रभु प्रार्थना करूथिले क्रूसरे क्षमा मांगिथिले हां शीघ्र को टाइम ले का पाई प्रार्थना करथिले पापी मान को पाई तू पापी मान को पाई हां जिहुदी लोक मान को पाई मध्ये प्रभु प्रार्थना करि नथिले जाऊ जिहुदी माने कहले ए यीशु को क्रूसरे चढ़ा रोबो करे हे मानकर कळ होलो चित्कार रो जय पुनी हैला यीशु को से माने प्रेज द लॉर्ड जे प्रहार करे जिहुदी मान को पाई यीशु प्रार्थना करले नाही क्षमा पिता को निकट क्षमा करो बोले कहले नाही का पाई जानिचो समय आसुची पाई एक प्रकार परिवेश होउछ समय पाका ही आसलानी पाई ए सब विषय देखा जाउछ लक्ष्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्रूसरे ताई कहले पिता एमान को क्षमा करो क्षमा पाई प्रार्थना प्रभु क्रूसरे थाई के करिथिले देखंतु जो माने प्रहार कले
जो माने आघात करे, जो माने वर्षाघात करे, प्रहारित करे, कुकुर पर घोसाड़ी 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 प्रभु को टाणी टाणी दे रे, हाँ दाढ़ी उपाड़े रे, चापड़ मारे, छेपो पकाए रे, क्रूस रे हाथों को हाथों बीदो करे, मार ले खिला रे, क्रूस पर इतने आघात देला परे, कष्ट देला परे, इतने जंतुना देला परे, इतने दुर्नीति प्रभु को कुकुर पर करी की, यही प्रकार अवस्था कला परे मध्य यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे थाई पिता को निकट प्रार्थना करूछिले काम क्यों मान को पाई क्यों मान को पाई जे मारो थिले क्यों मान को पाई जे चिल्लाउ थिले रोमियो सरकारन को सैन्य दल मानन को पाई क्यों मान को पाई रोमियो क्यों माने यीशु को मारी थिले रोमियो सरकार सैन्य दल माने यीशु रोम सरकार हाँ सैन्य दल माने जो माने यीशु को मारी थिले आघात करे एई मानन को पाई प्रार्थना कले क्रूस रे थाई कि पिता को क्षमा करो कारण कोन जानते नाही काहे से मान को प्रार्थना से मान को पाई प्रभु क्षमा करो बोली प्रार्थना करे पिता को निकट को तो आपको काहे कि प्रभु प्रभु मोर पिता के क्षमा करो बोली पिता आपको प्रार्थना करछंती नाही से मान कारण से माने दुई आड़े दुईटा चोर थिले ए दुई आड़े दुईटा चोर मान के चोर बोली जानी किंतु प्रकृत रे सही सैन्य दल में जानी नथिले यीशु ख्रीष्ट जगतर त्राण करता उद्धार करता परित्राणकारी से आदि क्रूस रे झुली होतंती ए सत्य परमेश्वरଙ୍କର पुत्र सत्य ईश्वरଙ୍କର पुत्र बोलने के समान जानी नथिले और जानत रे यीशु को मार मारले और जानत रे यीशु को आघात कले और जानत रे यीशु को क्रूस रे चढ़ाइले सैन्य माने सेमान जानी ना जे यीशु प्रकृत रे उद्धार करता एनु और जानत रे सेमान यीशु को प्रति से विषय करिथिबा सकासु यीशु पिता को निकट से मान को क्षमा प्रार्थना करूछन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड एनु मु कहबा पाइ चाहि गुटे विषय जे जानत रे आघात दे प्रभु ताकू क्षमा दियो क्षमा करती जे जानी सुनी आज जदि देखिबा क्रिश्चियन माने यीशु का हाथ रे जो यीशु का हाथ जो नेको मराई थिना जो आघात होची हम देशा भाषा कहबे ना कोन काटला घा कोन कहउछन कि नहीं कोटा घारे चुनो देला जो आघात यीशु का है जाति क्रिश्चियन माने प्रभु को पाई व्यभिचार कर मौत खा दूध खा हां मारगोल किलो जाति झगड़ा जाति ए समस्त विषय प्रभु को पाई मते तार अर्थ आबे यीशु को जोटार यीशु को आघात होईची सेठारे अधिक यीशु को आघात आबे देउ क्षमा करबे कि क्षमा करबे ओ भूले गला प्रभु की प्रार्थना कर क्षमा करे नाही जानी सुनी जदि भूल करबा क्षमा नाही जानी सुनी भूल करे क्षमा आ प्रभु यीशु ख्रीष्टर थाई गुटे गुण गुटे स्वभाव गुटे चरित्र हम क्रिश्चियन लोक मन पाई एटा गुटे उदाहरण स्वरूप आ समस्त को हम जानबा दरकार कि आमे यीशु को परि स्वभाव चरित्र थिबा दरकार हम शत्रु मानकु हमरो विरोधी मानकु मध्य हम क्षमा देबा दरकार हम क्षमा देबा दरकार प्रेज द लॉर्ड बाबा पे अनेक विषय अछि समय नाही सब किछ कहि कि कहू नाही द्वितीय बाणी प्रेज द लॉर्ड द्वितीय बाणी देखिबा सेतिरे से ताहां को कहले मो तुमको सत्य कहूछि आजि तुमे मोर सहित पारादेश उपस्थित केउ सुनो ए साइड रे गोटे चोर अछंती से साइड रे गोटे चोर अछंती रोमियो सरकार नियम थिला चोर मान को डकाइत मान को क्रूस रे बांधी करी क्रूस रे चोराउथिले से समय रे काकू डकाइत माने चोर माने बेबिचारी मान को भेस्या मान को क्रूस रे बांधी करी चोराउथिले कोन क्रूस रे चोराउथिले आउ केते घंटा पर्यंत सेते रोकुथिले आउ केते घंटा पर्यंत रोकला परे नै कि शेषर जाय नै कि ना हाथ गोड़ को भागी दुई आड़े दुईटा चोर अछंती से मानकर करिथिला कर्म से मानकर करिथिला पाप द्वारा से माने दंड पाउछंती क्रूस रे हेले दुई आड़े दुई चोर अछंती जने चोर कहला हे पिता तुम राज्य रे गला बेले मते टिके मने पकाओ प्रभु ताको डायरेक्ट कहि देले मु तते आज कहूची ती मोर सहित पारादेश रे आज आसबो जिसे ओइ विषय काहे कहले चोर को काहे कहले काहे कि ना बाप हां
कहीं कहले अन्य ख्रीष्टान मैंने कहते चोर हाथ चर्च गले कहब बाप्तिस्म ने कहब प्रभु बोझ खाइले प्रभु बोझ खाइले कौन आइब किसी हम ना चोर आकाश स्वर्ग क्रूसर थिला चोर आकाश जीशु सहित भारी तारपरी चोर तुम्हें आगे हियो तापरे क्रूसर जाओ तापरे तुम्हें जीशु लगे हम ख्रीष्टान मान के मुक्ति शास्त्र पड़ी चोर आकाश जीशु को सहित पराम कहीं चोरों से कहीं जो तुलना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड मुकाइला पाए चाहे चोरों पाखरे समय नथिला क्रूसरे चोर थिला आउ से कई बाप्तिस्म नेबा पाए समय आउ से बाप्तिस्म ने पारी न खाता भाई खाता की क्रूसरे उला जे खाता की क्रूसपा चोर पाखरे समय नथिला से बाप्तिस्म दे पारला नहीं आरो बाप्तिस्म नेबा पाए एतकी दरकार काई बाप्तिस्म नेबे बाप्तिस्म एति पाई नेबे की पाप क्षमा हेबा पाए बाप्तिस्म दिया जाए कैसा लो एनु करी कोन कला धरि नियंतु से क्षमा करते तो परित्राण पाइबा पाई पाप क्षमा पाई पाइबा पाई कोन दरकार बाप्तिस्म ए चरण पाखरे समय नथिला जे क्षमा करिवे जे क्षमा देवे सेही परमेश्वर सेही जीसु ख्रीष्ट चरण पाखरे आपको काई का बाप्तिस्म आपको काई की बाप्तिस्म ने बाजे धरि न आपन को गोटे जॉब दरकार आपन को गोटे जॉब दरकार गोटे चाकरी दरकार आ चाकरी पाइबा पाई सर्टिफिकेट मते बैंक सिग्नेचर तहसील ऑफिस रे जीवो तार सिग्नेचर ने बापा ऑफिस रे जीवा बदल रे तहसील जदि तुम पाखरे आसी आज से काम हेबार थी तुम आज जदि हेबो ना तुम चाकरी कैंसिल तुम चाकरी तहसील जार तुम पाखरे अछि तुम पाखरे थिला बेले तुम तार पाखरे जाय कि आज का डेट अछि आका जदि आगे आज आपण सिग्नेचर देबे नहीं आज हेबो ना कैंसिल जे मोर भविष्य तुम तो या माने ओ हेले हेला रे बाबू ठीक अछि हेले बोली से सिग्नेचर करी এই পাপ ক্ষমা করবা ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করে যীশু খ্রিস্ট চোর পাপের এই সিগনেচার করে দিলে গ্রান্টেড করি ঠিক আছে তু বাপ্তিস্ম দরকার যদি ক্ষমা দেই দেলে গ্রান্টেড করে দিলে সিগনেচার করে দিলে তো ক্ষমা পাইগলা পরাদেশ से চলে গলা সময় নাই অনেক বিষয় আছে অল্প সময় নাই প্রেজ দ্য লর্ড हालेलुया हालेलुया से प्रोजे माध्यम होतो न आपण एते पार्टी करूछन जाओ तेजी बेटा भाग जल्दी हालेलुया देखो थारे देखु गोटे विषय जीसु ख्रीष्ट ख्रीष्टर होचन तृतीय बाणी कहउछन कोन बोली कि जेते बेले तक मां जहन शिष्य त मां नै जीसु को पाक को मरियम को माता मरियम को मगदलिन मरियम को धरि के आसे को सही समय जीसु देखले जीसु जानि देले कि मोर मां को मोर भाई माने घरे की अवस्था गोटे घर जदि चार पांच पहुंचे ओ माने रोंतु तार घरे जा तोर बड़ पई घर जाबे तोर मजा पई घर जा बोला बोली जिंदे हेबे ना जा आकी देखाबे ताकू देखाबे ठीक से जीसु जेते दूसरे झुरी चलती तार मां को होई देता भाई माने घर तार मां को बाहर देबे जेते बेले मरियम धाई आसुची आ मरियम को देखि कि जीसु को सखीर को छवि गला कि मां को एक प्रकार परिस्थिति खेते सेते बेले कहले मां देख तोर पो आउ जहन को कहछि देख तोर मां प्रेज द लॉर्ड कहबा पाचे तिरो समय नाही सटसट करी कहउची तो कहबा कारण यहा होते कि ब्रेश्वर को लोक माने प्रत्येक दरमा रो प्रत्येक जॉब रो प्रत्येक काम रो प्रत्येक चाकरी दरमा अछि जंका सब मिले किंतु मारो कार्य रे मारो
କାମରେ ମାର, ହୃଦୟରେ ମାର, ଜୀବନରେ ମାର, ପ୍ରେମରେ ମାର ସ୍ଥାନରେ ଦରମା ବୋଲବା ଜିନିଷ ନାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବାପା ଆମ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଦର କର, ପ୍ରେମ କର, ସ୍ନେହ କର, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକି ଟିକି ବିଷୟକୁ ନେଇ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ଅନାଥ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମା ନାହିଁ, ଥରେ ଯଦି ବାପା ମା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇକି ପଚାର କହିବେ। ଏଣୁ ବାପା ମା ପାଖରେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ମା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ନା ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପାଇପାର। ମାଇଜି ନହେଲେ ମାଇଜି ଆଣିବ, ବନ୍ଧୁ ନହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଣିବ, ସୁନା ନହେଲେ ସୁନା କିଣିବ, ଘର ନହେଲେ ଘର ବାନ୍ଧିବ, ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ସବୁ କିଛି ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଥରେ ମା ବାପା ଜୀବନକୁ ଚାଲିଗଲେ ନା ଆଉ କେବେ ତୁମେ ଫେରି ପାଇପାରିବ ନାଇଁ। ଏଣୁ ମା କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାର ଚିନ୍ତା କଲେ। ମା ଏକଲା ହେଇଗଲା, ଅନାଥ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ଚାଲିଯିବି, ମା ଅନାଥ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯିବି ମା ଯେପରି ଅନାଥ ନ ହେବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନ କର ବୋଲି ପୁଅର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ମା ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ। ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ ଏଣୁ ମରିୟମ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମାର ହୃଦୟ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ, ମାର ହୃଦୟ ବହୁତ କମଳ। ଯୀଶୁ ନଈ ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ନିକଟକୁ ଧାଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି ମରିୟମ। ଦେଖ କାରଣ ରୋମୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏଲାଉଡ୍ ନଥିଲା, ଅନୁମତି ନଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଆସିଲା ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ହେଇକି କହିଲା, ଜୋନ ଦେଖା କଲା, ଜୋନ କହିଲେ ମା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁମେ କି ଯାଉନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲେ ଏ ରୋମୀୟ ସରକାର ମାନେ ଏ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲେ ଆମକୁ ଆକୁ ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ମା ବୋଲି ତୁମେ ଛାଡିବେନି, ମାରିଆ କାଦେବେ। ମରିୟମ କହିଲା ଛି ଛି ଛି, ଯୀଶୁ ସହିତ ଭୁଲ, ଯୀଶୁ ସହିତ ଚାଲ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କର, ଯୀଶୁ ବୋଲି ଭୁଲେ ଚାକିରି ଚାକର ମାନେ ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଲେ, ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଯୀଶୁ ଜଣା ପରେ ଏବେ ଯୀଶୁ এইটা তোমার বরফন কি, এইটা তোমার ফুটানি কি। এবে যিশু চড়াইলা পরে নাকি তুমি ইসলি করে পড়াচ্ছ, এইটা যিশু বলে কৌছিল কি তুমি লাভ লাগু নাই কি বলো। হালেলুয়া। জীবন যেতেবেলে গলা দেখন্তু মাতা সৈন্য দল মানে নারী জাতি মানে সেটি কোন অনুমতি নাই ଯିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନିକଟକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ନିଜର ମା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ଗଲା। ହୁଏତ ଖୁସି ଦେଲେ ମିଶାଇଲେ ଗଲା। ମାର ହୃଦୟ, ମାର ଜୀବନର ମାନେ ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ବାପା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା, ଶରୀର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ପିଲା ପରେ ଆଗ ପାଖରେ ଯିବେ। ଝଡ଼ ତାଉ ବତାସ ଆସୁ ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନି କାହିଁକି ସେମାନେ ଡେଇଁ ଯିବାଟା ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବର୍ଷାଘାତ କଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, ଗାଡିରେ ଚାପଣ ମାରିଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, ନିଶ ଉପାଡ଼ିଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, ଛପ ପକାଇଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, ପ୍ରହାର କଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, କୃଷକୁ ଆଇଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି ମାଂସ ଉପାଡ଼ିଲେ ବାଦଲା ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବହିଗଲା, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଦଲା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବାଧିଛି, ଯଦି ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ରର ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜର ବାପା ହିଁ ପୁଅର ହାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଅତ୍ୟାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅତ୍ୟାଧିକ କଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟାଧିକ କଣ ହୋଇଥାଏ ବାଧି। ଯେତେବେଳେ ପିତା ନିଜର ପୁତ୍ରର ହସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିଲାଇ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ମା ବାପା ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି 2 ଦିନ କେଡ଼େ ଯାଇକି ରୋତ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି
हाँ हाँ जीशु ख्रीष्ट स्वर्गरे पितांकर कोଳରେ ଥିଲେ जीशु पितांकर हृदय जीशु ଥିଲେ पितांकर निश्वास प्रश्वास जीशु ख्रीष्ट ଥିଲେ पितांकर स्वରରେ जीशु ଥିଲେ कोଳରେ बढिଛନ୍ତି पितांकर गौरवरे जीशु ଥିଲେ एही प्रकार पिता जेति बेले हाथ छाड़ी देउछि पुत्र को सेते बेले जीशु चिल्लाई करी कहले हे पिता मोर हाथ काहे छाड़ी देलो मते काहे छाड़ी देलो अलगा ही गेलो मोरटू काहे के अलगा हे गेलो प्रेज द लॉर्ड काहे जानि छ पिता हाथ छाड़ी देले कारण प्रेज को हम बहुत ही पाताल और अंधकार भी जिंती हैला ना ठीक से जीशु को प्राण बोलाले ठीक से मिति एही चतुर्थ बाड़ी रे आका एही चतुर्थ बाणी हेला बेले पाखा इते हितिला जेते बेले चतुर्थ बाणी हेला अंधकार पाताल रो अंधकार नाइ कि जीशु को ऊपर आसे घेरी गला एही प्रकार से पाइ हिछि पाताल रो अंधकार जीशु को ऊपर घेरी गला आ पाताल रो अंधकार जेते बेले आसला जीशु मृत्यु काहे कि पिता हो जीशु ख्रीष्ट को जीवन पिता अलगा ही गले तो जीवन चाली गला Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हे पिता तुमे काहे के मते छाड़ी देलो हस्त छाड़ी देले मु गुटी विषय कहूची आपण अभाव हेले कांदी के कहतंती रडू के कहतंती डाव फुटाई के चिल्लाई कहउछंती सेते बेले जीशु को बादी गला सेते बेले जीशु ख्रीष्ट को कष्ट दिला आ कोन से विषय कष्ट हे थिला सेते पिता जेते बेले हाथ छाड़ी देले सेते बेले कष्ट दिला आपण को जीवन मध्य में कहबा पाइ चाहे अभाव रे थिले नै हे जीवन ए अभाव थिले बोले नहीं कि दुख करो नहीं अभाव थिले कांदो नहीं के मारले बोले कांदो नहीं मान गले हेले कांदो नहीं उड़ा उड़ी रे कांदो नहीं धन नहीं बोले कांदो नहीं दागु नहीं बोले कांदो नहीं खाइबा पाए बोले कांदो नहीं कि को परिस्थिति समस्या आसे कांदो और दियो के कांदो नहीं जदी कांदबो जदी दुख हेबो मु गुटी विषय कहूची जेते बेले जीशु ख्रीष्ट तुम जीवन रु बाहर जाउछ जेते बेले जीशु ख्रीष्ट तुम थारे अलगा ही जाउछथि जेते बेले जीशु ख्रीष्ट तुम थारे रहू नांती से प्रकार सिचुएशन दुख हालेलुया कांदवार कि दुख करवार जागा देबा अछि सेते बेले हो जेते बेले तुम हृदय तार जीवन तार प्रभु चाली जाउछथि जीशु चाली जाउछथि नो सेला पर विश्व जोति सेते बेले कांदो प्रभु तुमे सत्य কথা मो ठार के चाली बोलो ना कोन मु जानि पारे सेते बेले आ एही प्रकार परिस्थिति सिचुएशन सेते बेले चतुर्थ बाणी रे समय ना अनेक विषय अछि आ पंचम बाणी जॉन 19:28 जॉन 19:28 पंचम बाणी परे जीशु धर्मशास्त्रर वाक्य जेपरि सफल हेबो हां एति निमत समस्त विषय एबे समाप्त होई अछि बोली जानी कहिले मते तृषा कोन बोली मु कहली ना गीत संहिता 22 अध्याय लेखा रेफरेंस करो नहीं समय नहीं पढ़ाई भी नहीं गीत संहिता 22 अध्याय लेखा जाईची जीशुंकर जीवा पणी ताळु परी नडिया खपरी के लोग देखिछो नडिया खपरी जिंती थिबो जीशुंकर शरीर परी नडिया खपरी परी ही गला शरीर गुटे टोपा मध्ये रक्त सुखी गला जीशुंकर ता जीव जे टाळु रे लागी गला शत्रु हस्तर समर्पित रात्रि ठारू गुटे टोपा हेले जीवारे पानी जाई नहीं 9 घंटा ठारू 3 घंटा पर्यंत क्रूसरे अछंती तीनटा में करे शरीर रे रक्त नाही रक्त सब मुंडरे चढ़ी जाईछि आउ काम होली पारु नांती इमिति काहे कि ना गोड़ो को इमिति को रहितिला क्रूसर हमें देखो सीधा सलख किंतु ए गोड़ो को इंते बेंड करके मरा हिच पूरा टाणी जेते बेले एटा टाणी के मारले एटा जीशु को ए भाग देखि ही गला निश्वास प्रश्वास नेबा पाइ कष्ट निश्वास प्रश्वास नेबा कष्ट गला जीशु गिरी माने छप नाही गिरी भी पाइ
हालेलुया এই প্রকার সময়ে যে সুখ সাগর কো দুই ভাগ কলে যে দু সমীরণী স্ত্রী কো কইলে মু তো জীবন্ত জল দেবি যে জল দেবি কে পান করে ଆଉ କେବେ ତୃଷା ହେବନି ବୋଲି କହିଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକକୁ ମରୁଭୂମି ରେ ଶୈଳ ଠାରୁ ପତ୍ର ଠାରୁ ପାଣି ନିବତ କରିକି ପିଆଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନର ନିର୍ଝର ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତୃଷା ଲାଗୁଛି ବିଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଏଠି ଜଡ଼ିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଏ ତୃଷା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯଦି ସଫଳ ହେବ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ନିୟମ କ'ଣ ସେ ନିୟମ ଏଇଟା ସଫଳ କଲେ ସେତେବେଳେ କାରଣ ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକରେ ଯାତ୍ରା ନିୟମ ପୁସ୍ତକ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିବ ଘରେ ଘରେ ମାଝି ମୁନି ହିସାବ ବାଦ ହେବା ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖା ଘରେ ମାଝି ମୁନି ହିସାବ ବାଦ ହେବା ବିଷୟ ଗଣନା 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିଲେ କି ଜାଣିପାରିବ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟିକ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମତେ ତୃଷା ତେଣୁକରି ଲେଖା ଗଲା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ସେ ଜାଣିପାରିବ ତୃଷା ଲାଗୁଛି କୋଉ ବିଷୟକୁ ଯେତିକି ବେଳେ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ହିସାବ ବାଦ କଥା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ହିସାବ ବାଦ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ହଁ ତୋର ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣି ମୋର ଭୁଲ ତୁଇ ଜାଣି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଥା ବାହାରୁଥିଲା ନା ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଯାଜକ ପଚାରୁଥିଲେ କଣ ହେଲା ନାଇଁ ଏମିତି ବୋଲେ ନାଇଁ ସେ ସେମିତି ତ କଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଜକ କଣ କରୁଥିଲେ ଯାଜକ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜକ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ମାଟିର ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଆଣୁଥିଲେ ମାଟିର ପାତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ମାଟି ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ନାକି ସୂଚି ଜଳ ନାକି ମାଟି ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଢାଳୁଥିଲେ ସୂଚି ଜଳ ଢାଳିକି ନାକି ମାଟିରୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ନାକି କଣ ଧୂଳି ଭୂମିରୁ ଗୋଟେ ବୁଟା ଧୂଳି ବା ମାଟି ନାକି ସେ ପାତ୍ର ଭିତରେ ନାକି ରଖୁଥିଲେ ସୂଚି ଜଳ ସେ ମାଟିଆ ତାପରେ ନାକି ଏଇ ମାଟି ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ନାକି ଲେଖୁଥିଲେ ଆକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଲେଖିକି ସେଇ ଲେଖିଥିବା ଚିଠାକୁ ଚିଠାକୁ ନେଇକି ସେ କାଢି ନେଇକି କଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ତୁ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛୁ ତୁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛୁ ତାହେଲେ এই ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି এইটা ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ବୋଲେ এই ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପାନ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପିଇବୁ ସେତେବେଳେ ତୋର ପେଟ ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ସାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ହେବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନିୟମ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠା ପକାଇ ଦେଉଥିଲା ସେ ପାଣି ତିକ୍ତ ପୁରା କାରଲା ପାଣି ଯେମିତି ପିତା ପୁରା ପାଣି ତିକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ତିକ୍ତ ବୋଲେ ପିତା ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ନେଇ ପିଇବା ପାଇଁ ପିଉଥିଲେ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ପେଟ ନାକି ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ନାକି ବିଷାକ୍ତ ଚଳିଦେବ ତାପରେ ନାକି ବିଷାକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଭୁଲ ଯଦି ପାପ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିବ ହେଲା ପରେ ବିଷାକ୍ତ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ ବିଷାକ୍ତ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପେଟ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ମୋର ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଠିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତା ସ୍ପଞ୍ଜରେ ନାକି ସେଇ ଅମ୍ଳ ରସ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ରସ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବିଷାକ୍ତ ସେ ତିକ୍ତ ତାର ଅମ୍ଳ ରସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପଞ୍ଜରେ ବୁଡାଇ ନାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଦେଲେ ଯୀଶୁ ଆସ୍ବାଦନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ପିଇନାହାନ୍ତି ଆସ୍ବାଦନ କଲେ ଆଉ ପିଇଦେଲେ କହିବାର କାରଣ ଏହା ଅଟେ ସେହି ଅମ୍ଳ ରସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାନ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ପୂରଣ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପିତା ଦେଇଥିବ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରଣ ହେବ ଯେପରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳ ରସ ଯୀଶୁ ପାନ କଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ମିଶାଇକି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଟାଇମ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସମୟ ହେବ ସବୁ ଗୋଟେ ନାଇକି କେବେ ହେଲେ ନାଇକି ଟିକେ କହିଦେବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଁ ଏବେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ନା ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ
ଯୋହନ 19:30 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମଳ ରସ ପାନ କଲେ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ହଁ। ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପାନ କଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ଯୀଶୁ କଣ ସମାପ୍ତ କଲେ? ହଁ? ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ସବୁ କାମ ସରାଇଲି ସବୁ କାମ କରିଦେଲି ଏବେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ଏ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ କି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ ବୋଲି ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କଲେ? କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କଲେ? କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କଲେ? ସମାପ୍ତ କୋଉ ବିଷୟ ଜାଣିଛ? ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସି ମରିଗଲେ ଜୀବନ ଦେଲେ ବାସ୍ ସରିଗଲା ସେ କାମ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ସେଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା କି ନାଇଁ? କଣ ସମାପ୍ତ କଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା କଲେ? ପ୍ରେଷକ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ପାପ ମାନେ ରକ୍ତ ମୋଚନ ନ ଦେଲା ବିନା ପାପ କେବେ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9:22 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଗତର ମାନବ ପାଇଁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆମ ମାନବ ଜାତିର ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ କି ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କାହାର ରକ୍ତ? ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଛେଳି ଦେଉଥିଲେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ କପ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ନାହିଁ ଛେଳି ବଳି ଦେଉଥିଲେ ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାପ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ବଳି କେବେ ହେବା ନାହିଁ। କଣ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ବଳି କେବେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଧରି ଆସିଲେ ଏ ଶରୀର ଠାରୁ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡେ। ମେଷକୁ ମାରୁଛୁ ବୋଲେ ମେଷର ଭିତର ଠାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ଯୋଉ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଲେ ଏ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାହିଁ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢିଥିବ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ ତମେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିଦେଇଥିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ +2 କୁ ଯିବି ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ। ଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ସେଟା ପୁନର୍ବାର ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ପରେ ତମେ +2 କୁ ଯାଇ ପାରବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯୋଉଟା ପାରିଲୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଆସି ପୁରା ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେଷକ ଲୋକମାନେ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କୋଉ ବିଷୟ ପୁରା କଲେ ସମାପ୍ତ କୋଉ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ନୈବେଦ୍ୟ ବଳିର ନୈବେଦ୍ୟ ବଳି ଯେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କାକୁଡ଼ା ଗୋ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବଳି ଦେଉଥିଲେ ନା ସେ ବଳିର ବିଧି ନାହିଁ କଣ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଯେପରି ସେ ବଳି ଉପରେ ଛେଳି ଉପରେ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଏସବୁ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆମେ ଯେପରି ନିର୍ଭର ନ କରିବା ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ବଳି ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ବଳି କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜେ ବଳି ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ବାଣୀ ପଢିବା ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଲୁକ 23 ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ ହେ ପିତା ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ ଶେଷ ବାଣୀ ନିଜର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ନିଜର ଆତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ଦେବା ଲୋକ ଜୀବନ ନେବା ଲୋକ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛି ଆଜି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନିଜେ ନିଜେ ଖୁସୁଛନ୍ତି
ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ଖରାପ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ କାଇଁ ତୁମର ହକ ଅଛି ଆମର କି ହକ ଅଛି এই জীবনে আত্মা দান করো তেমন যিশু মধ্যে পিতাଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମା ଦେଇଦେଲେ ଆଜି ମାନେ କଣ ହତ୍ୟା ନିଜେ ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କୋଣରେ ଡେଗାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଜୀବନ ଦେଲା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି তাই জীবনকে আমি ভুসি হেই হত্যা করি ফাঁসি হেই কোমরে ডেগাই এইটা সেইটা হেইকে আমি কেবে এই জীবন নষ্ট যদি করবা বলে কোন হইব কোন হেব প্রভু কেবে ক্ষমা দেবে নাই হালেলুয়া ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଯଦି ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ ନ କରିନଥାନ୍ତେ ନା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବେଳକୁ ନେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଉଠି ପାରିନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ସମର୍ପଣ କଲା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପିତା ନେଇକି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହ ସାରା ମାନେ କଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ କବର ଫଟାଇକି ଉଠିବା ପାଇଁ କଣ ହେଲା ପିତା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟବାଣୀ ଏହା ଥିଲା କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ସତ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ହେବ ମୁଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଭୀର ବିଷୟକୁ ଯାଇକି ବୁଝାଇବି କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ପାଇଁ କହିବି ହାଲେଲୁୟା ଏଣୁ ଆସୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଟୁ ପାତିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ